الشيطان الرجيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Joasi Sedou bi ye juma ye bi ye lahoroma don ye ala ɲini ala batu min ye dama kasi ala ye Joani Sedou k'a dɔn bi y'a doduma dɔ ye sabula ala ye do bɛɛ lajɛlen da ka sa kurukara bɛɛ lajɛlen da hadamaden i k'ale deli Joani Sedou k'i dama kasi i k'i mago ɲini ale Alahu Taala fɛ jumadonya fɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen don min yɛrɛ ni Alahu Taala yɛrɛ y'o sɛbɛntiya Joani Sedou k'a dɔn bi juma anw b'a ɲini subahana wa taala fɛ ala min n'a ye jinɛ ni mɛlɛkɛ ni wurudanɛ da ani bun hadamaden Joani Sedou k'a dɔn a ko a ye nin bɛɛ lajɛlen da a kanuba de ye min ye ya rasulullah Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi ɲumanw ka nabiw kira laban ani kira fɔlɔ Joani Sedou k'a dɔn cɛ kelen min ka fisa diɲɛ bɛɛ ye cɛ kelen min ka fisa lahara bɛɛ ye rasulu an b'a ɲini subahana wa taala fɛ a k'a k'o de kama Joani Sedou k'a dɔn jamana min n'anw b'a kɔnɔ n'a tɔgɔ ye ko Mali Joani Sedou k'a dɔn a ka Mali suma ka Mali basigi gɛlɛya i k'a dɔn ani fasabandiya min dalen bɛ ka jamana in sɛgɛrɛ Alahu Taala b'a bɔyɔrɔ dɔn ale de bɛ se k'a wuli Allah an b'a ɲini fɛ Mali min ni o ye jamana ye jamana min n'a ɲanina n'a sɛgɛnna a kɔnɔdenw ɲanina u sɛgɛnna Joani Sedou k'a dɔn i ka fasabandiya jigi nin jamana in kan ka hɛrɛ baden jigi jamana in ka gɛlɛya tɛ min kɔfɛ Allah an b'a ɲini fɛ min ye maa kundanw ye kunfinw Joani Sedou k'a dɔn ani maa faalaw Joani Sedou k'a dɔn ani maa murutilenw ni janfandiw o minnu bilalen bɛ anw ka jamana na subahana wa taala dɔn ani olu cɛ an y'o ɲini fɛ i ka alaya kama an y'o ɲini fɛ ya rasulullah kama an y'o ɲini fɛ min ye kuranɛ lazim barika kama Joani Sedou subahana wa taala anw b'an dama kasi la an minnu ye malidenw ye se tɛ anw ye dabali t'anw ye ala anw jigi dalen don e de kan e dun bɛ maa jigi fa ala anw b'an dama kasi e de la e de bɛ hadamaden ɲɛci cɛ Allah anw b'an kungo fɔ e de ye e de bɛ se k'a ɲɛnabɔ Allah anw bɛ kule k'a bɔ ni e de ye sabula e de bɛ se ka anw dadi ya Allah anw ka jamana a kɛ jamana kunnadi ye a kɛ jamana sabatilen ye a kɛ jamana hɛrɛma ye a kɛ jamana dawulama ye ya Allah anw ka jamana den jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan den min b'a la n'a balolen bɛ ya Allah an b'a ɲini fɛ k'a bɛɛ lajɛlen kunnaja kunnangoya tɛ min kɔfɛ ya Allah se b'e de ye an b'a ɲini e de fɛ a kɛ Muhamadu rasulullah a kɛ nabiw ka nabiw kama kiraw ka kiraw kama ya rasulullah an b'a ɲini fɛ Allah min ye kuranɛ lazim ye min ye Maka ni Madinɛ kuresiw barika kama ya rabbi Allah Allah a bɛna wuli don jumɛn le 4 a fɔ wallahi n y'a ɲini e k'a dugawu kɔfɛ n y'a jira ala la a bɛna wuli le 4 Allah bɛn kɛra kow la o awɔ Allah n'i y'an bariko in wuli an ka jamana faamaw i k'u hakili dayɛlɛ sa i k'u hakili dayɛlɛ u k'a dɔn min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye samiya min n'a bɔtɔ filɛ Allah i k'a ji ɲuman suru an ka jamana kɔnɔ min ye sɛnɛfɛnw ye balofɛnw ye ala i k'a ɲɛ min ye sɛnɛ ɲɛta ye a ka sabati ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abduhu rasuluhu Allahu la sharika la Allah la ilaha illallah Muhammad ngo wari bi suru sisan bɔbɔ bi na ni wari sisan an ka jamana nafolotigi minnu bɛ yen minnu ni fonisire don minnu bɛ hinɛ anw na minnu bɛ hinɛ silamɛw na minnu bɛ hinɛ u balimaw na ala u sɔn ala u sɔn ala i k'u sɔn ya Rabbi ala b'o ɲini fɛ nafolotigi fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ min da tɛ yɛrɛ jirandiya ye n'a bɛ hinɛ fantanw na min da tɛ yɛrɛ fɔ ye n'a bɛ mɔɔw sɔn ka sɔrɔ a m'i yɛrɛ jira ala olu sɔn i k'u sutura ya Rabbi nafolotigi dɔw tɛ se ka maa sɔn dɛ o caman bɛ jamana in kɔnɔ Allah o caman bɛ taa fɛn b'i kan na bazin près du corps ni don
yɛrɛ yɛna ni cɛ kan ye ka to ina tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ ka bɔ réseaux sociaux kan ne bɛ taa n bɛ nin kɛ Allah Allah an ka jamana den filila kojugu don go do kuma a bɛ ɲɛ o don ko kura Ala ka kiliman d'a ma subhanallah bismillah al-fatiha alhamdulillah rabbil alamin ay ngani aw siri ami la hawla wala quwwata illa billah ami alhamdulillah rabbil alamin Jeka pub kaka firfan la kodon Allahumma salli ala nabiyyi rahmati Dans un voyage an balimaw san o san magankaw bi sɛbɛ di cakɛda min ma u ka baara kɛcogo ɲuman na ba nɔngɔlen bɛ duwabugu dɛnɛ na a ti taa a ti maa ci abada soma yɛlɛmana a kɛra n kɔnɔ ko tasuma bisa kɔrɔkɛ ye tasuma mɛnɛ ka da yɔrɔ min ale yɛrɛ nani jɔ kɔrɔkɛ nɔ la ka tasuma yanga ka tɛmɛ o kan o tuma k'a ka dugawu kɛ jamana ye Jɔnni a ka dugawu kɛ jama ye a kana ɲinɛ a ye min daminɛ ba jara ye min daminɛ dubabugu Jɔnni Sodi k'a don den ɲɔgɔn dɛ sabula ɲuman kɛli Jɔnni Sodi k'a dɔn k'a bɔ k'a di o de ye kɛwale min n'a bɛ se Ala yɛrɛ bɛ se ka a jaabi o yɔrɔ bɛɛ fonisere don fonisere a kana a y'a daminɛ a mɛnna o a kun tɛ se ma de o kunkurunin min jira daba tunkara y'a ye k'a ni ce n k'a daminɛ a mɛnna an bɛ dan sira la de ne ka orange money kɔdi de bɛ to ka bɔ n kɔnɔ d'accord ba jara ye nin mɛn dɛ o tuma n yɛrɛ ka numéro filɛ nin 76 23 mi deli n b'a se ayiwa baasi n y'a mɛn i bolo don Jɔnsi Sedu ni taama ma jɔ taamakɛla ka bolo fifa o jɔ man di Jɔnsi Sedu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Seku Ba fulakɛ ko a ko i k'a dɔn Imam Diko i k'a dɔn a kumana wulikajɔ ani cɛsiri min kɛra tile fila in na ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra o ko min ma Forum de Bamako min y'a siɲɛ 22 ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn kɛnɛ an kun b'o de ka alamisa tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa caman de welela politikimaw ani diinɛmaw ani maa kalanenbaw ani kodɔnnaw a kɛnɛ kan Forum in dabɔkun de ye hakili jagabɔ ye jamana taabolo a n'a nabolo la Jɔnni Sodi k'a dɔn Nations Unies ka ko dilanlen don nka jobaju ni ka sɛnsɛn o ye MINUSMA ye Jɔnni Sodi ninnu bɛɛ lajɛlen ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko ni maa min b'a dɔn a ja minen bɛ a tɛ siran Jɔnni Sodi k'a dɔn kuma o kuma n'o kɔni b'a kɔnɔ o fɔli hali ni kuma gɛlɛn don i k'a dɔn a tɛ tɛnɛ ko la abada sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko kuma min ni bɛɛ lajɛlen kumana u nana kɔrɔfɔ d'a ma Alhaji Imam Diko Badalabugu Alimami Jɔnni Sodi k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ ta a ye kɔrɔfɔ ta yɔrɔ min Jɔnni Sodi k'a dɔn maaw kun ɲɛna a tɛ se ka min fɔ a y'o cɛ ɲɛla de bɔ k'a da kɛnɛ ka tandara Jɔnni Sodi k'a dɔn a ko min ye camancɛ fanga ye transition a faamaw u dabo ka kunna Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye n k'i ɲininka Jɔnni Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min n'o talen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ olu ye maa kati gɛlɛn ye n'o ye CEDEAO ye Jɔnni Sodi k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ jahadimaw kɛra maafalaw damanda ye ka jamana kɛ maafa gende ye a ko yalima nin zaba bɛ ɲɛ cogo di Jɔnni Sodi k'a dɔn transition u tulo ka gɛlɛn u tulo ka gɛlɛn u tɛ maa ka kuma mɛn Jɔnni Sodi k'a dɔn Imam Diko ka kuma don dɛ Imam de y'a fɔ wa n jɔlen don a kɔfɛ i nɛ don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Imam Diko de y'a fɔ Imam Diko de y'a fɔ wa n jɔlen don a kɔfɛ dɛ Imam kɔfɛ yan yema yan yema dɛ boy ni ma boy arafali a b'i sɔrɔ la hawla wala quwwata illa billah Jɔnni Sedu alimami min ye Diko ye i k'a dɔn a sɛbɛrɛko kuma na Jɔnni Sedu k'a dɔn Tigelo Mali kɔni a dɔnnen don la kuma gɛlɛn fɔ a dɔnnen don la jamana faamaw ɲɛna Jɔnni Sedu k'a dɔn fɛn o fɛn kɔni b'a dusukun ni hakili la a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ Jɔnni Sedu k'a dɔn a ko jamana faama kuraw n'u tɛ kuma mɛn tulo gɛlɛya n'u tɛ a wulikajɔ wɛrɛ bolo da ka taa fara min ye CEDEAO maaw olu ka kati gɛlɛya n'u ka hasidiya Jɔnni Sodi k'a dɔn jamanadenw ɲanina u sɛgɛnna Jɔnni Sodi k'a dɔn Bamanju dɔn b'a ni kɔrɔ cɛ olu bara k'an bolo i ko tiga Jɔnni Sodi k'a dɔn nin ye kɛwale min ni wulikajɔ de kan ka bolo da joona min bɛ se ka to nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jɔnni Sedu i k'a dɔn jamana man ka to nin bolo kan min hakilinaw kan ka fara ɲɔgɔn kan ale Imam Diko wa fo ka taa fɔ Ala sera a ma Jɔnni Sodi fɛn o fɛn n'o ye jamana baara kuma ye walima kuma gɛlɛn ale b'i jɔ n'a kuma ye wa a kungo n'a ɲɛta ale jɔlen don a bɛɛ lajɛlen la anw y'a faamuya sa an ye nin bɛɛ faamuya sa an kun m'a faamu fɔlɔ sisan an y'a faamuya o mun don dɔɔnin ka don a da
e ko dɔɔnin dɔ bilen yan han Asimi Goita ka dɔɔnin dɔ imamu da ayiwa an ka tɛmɛ ni baara ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni dama tɔgɔla ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Ablaye Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Jara ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye wulikajɔ ani cɛsiri min n'a daminɛna an ka minisiri fɛ min bɛ jamana silamɛ diinɛ kunna ani batokow kunna fɛn min ye denmisɛnjɛkulu dɔw bɛ yen nin baara in kɔni olu kun ye a ko in yɛrɛ lagosi k'a fɔ ko ɲuman tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu dɔ farala ɲɔgɔn kan u ko min ma jeunesse groupement leader spirituel musulman u nana barodalasigi kɛ araba tɛmɛnen barodalasigi min senfɛ u ye fusamanjiya min bɛ baara in na n'o ye minisiri ka baara ye u y'o senkɔrɔma don do k'a jira minisiri la k'a fɔ a ka tɛmɛ ni baara ye maa ka kolokalakan ani maa ka barabagalikan u kana bɔ baara in kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye leader musulman o ye diinɛ ɲɛmaa dɔw de ye minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye silamɛya diinɛ yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min a denmisɛnjɛkulu u bɔra ni ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ olu kɔni ka yeta n'u fɛta ye min ye u y'o fɔ walasa bɛɛ kana an ka jamana kɔnɔ jogojugu dɔw bɛ min daminɛlen bɛ kusa in na min kɔni ye laada jugu ye silamɛya la sabula fɛn min ye réseaux sociaux kan arajow la telew la i bɛ denmisɛn dɔw de ye wala i bɛ diinɛ ɲɛmaa dɔw de ye olu nɔfɛ jama dɔw bɛ ka dɔw tɛgɛruma dɔw bɛ ka dɔw ka taabolo la gosi f'u bɛ ɲɔgɔn nɛni ayi o man ɲi o man kan yɛrɛ de fiyewu u bɛ ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ u bɛ ɲɔgɔn lagosi u bɛ ɲɔgɔn buruja sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri de nana jateminɛ kɛ a laya ni fɛɛrɛ dɔ ka sigi sabula wajulikɛla cayalen bɛ kolokalama ani kundanganfɔla o cayalen bɛ wajulikɛlaw cɛma o tuma fɛɛrɛ dɔ ka sigi n'a ma ɲɛ k'a fɔ wajuli bi kɛ dan ka sigi wajuli kɛcogo la kuma bɛ kuma na o man ka fɔ wajuli la ko bɛ ko la o man ka kɛ wajuli senfɛ a ko n'o kɛra bɛɛ a bɛ se ka na ni futinɛ ye ni ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ko jɛkulu dɔ ka sigi min bɛna jateminɛ kɛ ka foramu kɛ min bɛna kuma ka danw sigi ni bɛnkan kɛra fɛn min ye o bɛna taa kɛ sɛbɛn ye ni ka kɛ sariya ye wajuli bɛ bila okumu kɔnɔna na n'o kɛra bɛɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ wajuli kɛ fo a k'a sɔrɔ i bɛ sariya de okumu kɔnɔna na wa i bɛ wajuli baabu sigi fɛn min kan o ka kɛ silamɛya nafaliko ye o kana kɛ ka taa wajuli sigi maa kan k'a fɔ i b'a tigɛruma i b'a lagosi ko i b'a ka taabolo lagosi o de ka bɔ a la o de ka ɲi est-ce que sɛbɛnnikɛla ko ko min fɔra maa dɔw fana bɛ yen o man d'olu ye u ko biti don u da fɛ u sini tɛ don u da fɛ u b'u yɛrɛ sago kɛ min ka d'u ye piyan u b'o fɔ sabula ko silamɛya diinɛ ye diinɛ dayɛlɛlen de ye min ka di min ye k'o k'o fɔ non c'est faux silamɛya ye diinɛ kelen de ye diinɛ min don a bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ de kɔnɔ i man ka bɔ min kɔnɔ i man ka dɔ fara min kan et alors qu'est-ce qu'on va nous dire ici mansaw b'u bɛ dɛ taabolo non mais taabolo mana kɛ cogo cogo kuranɛ kɔni ne ko kuranɛ ye ala kumakan ye wa kumakan tɛ bon n'i nana dɔ wɛrɛ fɔ min don o kɔnɔ kun honnêtement de toi à moi kitabu bɛ yen kira ka kitabu to yen sa ni kitabu bɛna ni fili ye o to yen ka taa kuranɛ kɔnɔ fili kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ mais c'est tout bon kitabu sira ninnu maa dɔw de b'o nɔfɛ ani taabolo kitabu minnu sɛbɛnna kira nɔfɛ jama ni kira taabolo ni kurecu bɛɛ kɛ mɛ k'i ka taabolo ni bila Seydou nin kuma to yen kuranɛ de ye référence point barre à la ligne n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ n'a ma ɲɛ a ye kuranɛ ta kuranɛ kɔni na sɔsɔli tɛ o fila t'o la kuma fila t'a kɔnɔ t'a kana wɛrɛ tɛ kuma kelen don san 1000 n'a kɔkanda kuma kelen don ɲɛna adisa in da adisa in kota nin kota min ye Abugari ye min ye Azamu ye non mais il y a le problème silam ko ala i ko kira Muhammadu Rasulullah ne ko a tɛ kuranɛ in da wa kitabutigi ma ci kitabutigi de cira a ma ci n ko y'a minɛ dɔ la o y'a minɛ dɔ la o y'a minɛ dɔ la ala yɛrɛ kumakan bɛ min de wula o ye kuranɛ de ye an ka t'o kan point mais min yɛrɛ de wayi ça m'énerve attention ala ko don dɛ ala ko don ne ye min fɔ n bɛ bɛn ni ala cɛ ne de bɛ ala fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan n ko kuranɛ a b'a a bɛ problème min alikuran ɲɔgɔn sɔsɔba ni ɲɔgɔn jalaki ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ n y'a sɔrɔ nin na n y'a sɔrɔ nin na mais kuranɛ o de ye référence silamɛw ka référence ye kuranɛ de ye o ciba ye kelen ye kelen n'o tɛ diinɛ o diinɛ bɛ yen u ka kitabu i b'a sɔrɔ a ka ca mais kuranɛ ye kelen i b'a sɔrɔ a version mais kuranɛ ye kelen de ye ça n'a jamais changé pendant tout ce temps nouveau testament bɛ yen nka kuranɛ kelen ye ça n'a jamais changé alors mais où est le problème n ta ɲɔgɔn sama dɛ nin ye nin kɛ tan nin ye bɔ tan i bolo di kunkolo la dɛ i sen kari ka taa ye nin ye mun ye ala ko tɛ non naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigi o de kan ka kɛ sabula fɛn min ye alisilamɛya ye jamana minnu bɛ yen ni diinɛ bɛ yen kosɛbɛ olu yɛrɛ ye dansigiw ta la i b'a fɔ Arabi Saoudite Turki Egypte Iran nin bɛɛ lajɛlen ye sariyaw sigi maa si tɛna wajuli kɛnɛ sigi k'a sɔrɔ i bɛna wajuli kɛ babu min kan min nin fɔ n di nin fɔ i ma taa ka t'o ɲɛfɔ diinɛ ɲɛmaaw ye ani jamana marabaaw ye u k'a fɔ tigi nin bɛ se ka kɛ taa wajuli kɛnɛ sigi nin don yen ka mikoro cɛ i yɛrɛ ma ka jama wele a ye na kɛnɛmani ka yan fɛ an t'a fɛrɛ la yan fɛ wajuli bɛɛ bolo k'i bɛ t'i da sago fɔ k'o de kan ka ban Mali la sabula o de bɛ na ni jahadi ma tɛmɛ sabi sumara bi ka lala lezi k'a la ka fa sawe i ma tɛmɛ o kan e mana tile 2 kalan kɛ i danna sabi la i bɛ se ka taa mikoro ta k'o siri ten ko e bɛ wajuli kɛ mais non il faut que ça arrête non mais c'est trop dans ce pays là wajulikɛla cayara dɛ fo k'a fɔ miɲɛ ni min ye fatiya kalan dɔrɔn o bɛ taa wajuli dama tɛ dɛ n'o ye fatiya in kalan ka ban a bɛna fɔ ko nin fura in bɛ n bolo n bɛ se nin na justement c'est pour ça n ko de ye problème ye diinɛ ko tɛ o fayida wa o bɛna fayida di mɔgɔ bɛ girin o kan ka nasi feere ni alors mɔriya baaraw daminɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou kɔlɔn sennen kɔrɔ k'a bɔ tile la ka n'a bila suma na fɛn min b'o kɛ o ye hakili de ye Georges Sedou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'intelligent sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Kaba Seku Tarawele Kaba Seku Tarawele ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Georges Sedou k'a dɔn nin jɛ in nin funankɛnin nin denmisɛnnin yalima a kɛra minisiri ye o de ye juguya bonya a nɔfɛ wa Georges Sedou yalima awa jugu de b'a la sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔmi bɛɛ nka maa minnu kɔni bara ka minisiri Umaru Jara lagosi Georges Sedou k'a don u da bɛ jala la sabula nin kamalennin nin denmisɛn nin funankɛnin Georges Sedou k'a dɔn n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ Umaru Jara baarakɛla don funankɛnin don maa gɛrɛjɔdumantigi de don Georges Sedou k'a dɔn a kelen dɛ gouvernement min ni Asimu Goyita kɔni y'a sigi Georges Sedou k'a dɔn an ka jɔn ko Ala fɔ maa t'a la i bɛ se k'a fɔ ye karisa de ko ka go ye nka minisiri de tɛ Georges Sedou k'a dɔn i bɛ se ka lagosi ta ka min sɛgɛrɛ a ko Umaru Jara Ala nana garijɛgɛ jɛ ka kɛ minisiri ye Georges Sedou k'a dɔn galabu b'a la a dɔnniya b'a la a wulikajɔ b'a la a cɛsiri b'a la Georges Sedou k'a dɔn awa n'i ye ko ta k'u lajɛ kabini kuma min a kɛra minisiri ye Georges Sedou k'a dɔn kolokala kuma ani tuwacɛ kuma talen bɛ k'a sɛgɛrɛ baara o baara n'a y'a kɛ dɔnnafɛn dɔ sɔrɔ kɔngɔri don la Georges Sedou k'a dɔn Umaru Jara a dun t'i kɔfilɛ sabula a kɛ furadama kana kɛ a kɛ furadama ka kɛ minisiri ye Georges Sedou k'a dɔn a ye baara ɲuman ni kɛwale ɲuman min kɛ i t'o min da dɛ Georges Sedou k'a dɔn ni fiɲɛ nana walima a lagosi kuma nana i b'u wulilen ka wulikajɔ bolo da Georges Sedou a ko nin nkalonba dingɛ ye ka da kamalen la kun dun ye jumɛn ye Georges Sedou k'a dɔn maa kɛrɛfɛma i k'a dɔn o de ka jugu i ma a ko politiki juguya a ti ban Umaru dun tɛ a bɔ politiki maa kolo gɛlɛn ye Georges Sedou k'a dɔn fo wulikajɔ dɔ de bolo dara u ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ i n'a fɔ docteur Choguel ko kala Mayiga premier ministre Georges Sedou k'a dɔn hasidiya yɛrɛ de barika bonyana an ka jamana kɔnɔ ɲɛngoya barika bonyana an ka jamana kɔnɔ Georges Sedou k'a dɔn kunnafoni di siraw cayara min kɔni mana degun ɲɛngoya barika mana min minɛ o bɛ t'i sigi a ka wo la dɔrɔn ka telefɔni ta k'o bis'a kan a y'a partager a y'a partager a b'o de fɔ ko k'a partager partager in kɔrɔ ye jumɛn ye de k'a cɛru kɛ partager de ye k'a cɛru donc ni e bɛ k'a partager maa caman b'a ye quoi ne b'u kuma mɛn a y'a partager e n'o ko école la partageli min fɔ k'o don k'a tila o tɛ koyi a y'a partager ye k'a cɛru de Allah a y'a partager o tuma an bɛna ka min fɔ a y'a partager Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kamalen b'a kɛcogo dɔn a ye baara daminɛ cogo min na a ɲinɛn dɛ a bilalen bɛ min na a ɲinɛn dɛ Georges Sedou k'a don k'an ka kɛ sababu ye Mali yɛrɛ de kɔni kɛra jamana ye an bɛ ka kɛ sidɔnbali ye Georges Sedou k'a sababu kɛ cɛ o cɛ n'i kɛra maa cɛsirilen ye baara o baara n'i y'a daminɛ k'a fɔ i b'a ka nɔ b'a la i na maa sɔrɔ min bɛ t'i lagosi i na maa sɔrɔ min bɛ fiɲɛ sɔrɔ i la a ko Umaru Jara Georges Sedou k'a dɔn dakabana den don ka sababu kɛ yangaya yɛrɛ ye janya ye Georges Sedou k'a dɔn n'i ye kamalen in jɔlen ye i k'a dɔn a ko tɛ goya ye sɛbɛnnikɛla ko k'i bɔ a la min kɔni ye juguya ye o t'a fɛ kalo kan t'a fɛ Georges Sedou k'a dɔn deguna wɛrɛ kuma wɛrɛw t'a fɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔɔw dun bilalen don a la munna a sidɔnna sa a dolo de bɛ sanfɛ o
a dole bɛ minnu da ni sa cɛ olu de bɛ ka kɛlɛ Joan Seydou k'a dɔn nin ye ɲani ni sɛgɛn o ye Ala nɔ ye wa problème o de o Ala ko kuranɛ kɔnɔ fa'alun lima yuridun Ala de kumakan don ne de bɛ fɛn kɛ fɛn min ka di ni Ala ye a dole de bɛ sanfɛ kamalennin ma ka di kojugu a dolo ka bon kojugu ni kun bɛ mɔgɔw sali a kɛlɛkun y'o ye mɔgɔw sali fɛn la boulevard la a kun bɛ mɔgɔw sali boulevard de l'Indépendance o tun bɛ kɛ Joan Seydou k'a dɔn k'i to boulevard sali la ka na kɛ ministre ye i bɛ jamana kunkanko kuma fɔ mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ye Ala ko de ye wa ka kɛ ministre ye dama tɛ ka baara kɛ fɔ a bɛ maa minnu dɛmɛ n'o ye réfugié f'olu k'a fɔ k'a to ten bon où est le problème docteur Sogala ko kala Maïga ka nin daamaba in kɛ boulevard la ka kɛ premier ministre ye ni Ala ko tɛ jɔnni bɛ se k'o kɛ Machi mais non arrêtons Assimi Goïta est devenu président de la République ni Ala ko yɛrɛ tɛ jɔnni bɛ se k'a kɛ wallahi Machi IBK est 10 000 fois 105 millions de fois plus puissant que Assimi Goïta mais a ka kɛ président mun don Ala tɛ ya mais non mais il faut accepter les choses du Dieu imamu commandant ye a dolo bɛ sanfɛ kojugu bon n'a commandant ye wa a b'a ye dɛ fa n'a ma ɲɛ an b'a buruja fɔ k'a lagosi a ka ɲuman bɛɛ kɛ nkalon ye a bɛ na ni min d'a kan o de bɛ dɔ fara a ka ko ka don o don o siga bɛ e la de et puis u m'a tanu bi a tanu na a tanunen min filɛ nin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don i ma malo ayi Umaru Jara Imam n ko Jara don bamanan maamana Allah taa n'a ye dɔrɔn dolo bɛ sanfɛ kojugu dolo bɛ sanfɛ Ala ko don an bɛ jisuma kɛ dolo in na k'a fɔ i tɛ dolo sɔrɔ ka di Ala ko don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ intelligent kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don i jɔ dɔɔni Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Amadu T Dancɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu T ko a ko jikalan fila tɛ se ka ɲɔgɔn zoge n dɛsɛ tɛ se ka n dɛsɛ dɛmɛ a ko an ka taa sida banabaatɔw olu bɛ dɛmɛ yɔrɔ min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ye bolofara sigi kabi Amadu Tumani Ture tile ni bana gwɛlɛnba in min n'a donna an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye Amadu Tumani Ture ye Ala k'a hinɛ a ye wuli ka jɔ kɛ ka nafolo camanbaden de bila ka cakɛda dɔ sigi min bɛ sida banabaatɔw dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko ATT ma dan o ma a labanna sida bana mana kɛ maa minnu garisɛgɛ ye u bɛ dɛmɛ ni fɛn o fɛn n'o ye fura ye ani nafolo ye a n'a minan a n'a tɔbɔtɔli ATT y'a bɛɛ lajɛlen wari bɔ k'a di ko k'a kɛ fu ye i y'a ye ATT bi don arijinɛ han masakɛ ka ca nka Amadu ɲɔgɔnna masakɛ man ca président ka ca nka président min bɛ hinɛ o man ca ATT bi arijinɛ wallahi nin ye ɲuman caman kɛ jamana ye Ala bɛ maa sara i kɛ wale de la koyi Ala bɛ maa sara i kɛ wale de la maa tɛ suma ja dɔn f'i ka bɔ tile la an kun t'a dɔn koyi e m'a kɔ sumalen Amadu kɔ e m'a sumalen a yɛrɛ ye n den ɲini Ala bolo kabini a ma sa naamu sɛbɛnnikɛla ko kuma bɛ kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bana wɛrɛw bɛ n'o ye sɔgɔsɔgɔninjɛ hépatite olu bi kɛlɛ cogo min ATT ye nin cakɛda bɛɛ lajɛlen sigi k'a bolofara di minisiriso ma min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ATT tile tɛ an bɛ fanga min na o ye cɛmancɛ fanga ye baara bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ maa min na o ye ministère de la santé a ka bolofara min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sida banabaatɔw dɛmɛni ma sɛbɛnnikɛla ko u dɛsɛra wa fɛn min ye sida banabaatɔ minnu bɛ Kayi olu ye kulekan de bɔ fo ka bɔ réseaux sociaux kan k'u ɲɛda yɛrɛ bɔ ɲ'a dɔn bana in bɛ dogo u bɔra réseaux sociaux kan ka vidéo kɛ o tɛ bi ye dɛ a tɛ dogo bi yan ayi sida a tɛ dogo bi koyi a tɛ dogo ayi caman nɔgɔlen dogo yi a ko nɔgɔyara sa o maa si ja tɛ wuli bilen maa si ja kɔni tɛ wuli awɔ sɛbɛnnikɛla ko fɔlɔfɔlɔ hali a tɔgɔ fɔli da f'i ja bɛ tigɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministère de la santé u ka nin bolofara min bɛ a dɛsɛra wa Kayikaw yɛrɛ olu ye kulekan bɔ sida banabaatɔ maa 350 ani 50 jamana kalen bɛ k'i wakili don olu de la fɛn min ye furakisɛ ye dɛmɛ visite ani fɛn min ye furaw ye ani furakɛli de bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kalo damadɔ bɔ fɛn min ye maa min bilalen bɛ k'a ka sida banabaatɔw ka ko ɲɛnabɔ n'o ye docteur Yusufu Jalo ye a y'a fɔ banabaatɔw ye ko wari tɛ han ko fura o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ko minisiri ko fura tɛ yen Jaminatu naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ko fura tɛ o yɔrɔnin bɛɛ kulekan kɔni bɔra fɛn min ye vidéo ye u y'o cɛri fa bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri yɛrɛ kulo bɛ se ka kuma in mɛn cogoya min na taama mana sisi ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sida banabaatɔ dɔ bɛ o tɔgɔ de ye bete ale y'a jira k'a fɔ docteur Jalo kɔni a mago bɔlen don olu la sabula bana min b'olu la banajuguba de don a fura kan ka ta sanga ni waati n'i panna tako kelen kunna a b'i yaara ka t'i bɔ k'i bi duguma n'ala ma ja kɛ i bi sa o tuma furakisɛ minnu bi ta n'o ye antirétroviraux ye o dɛsɛlen bɛɛ fɛn min ye docteur Jalo ye a bannen bɛɛ fɛn min ye fura yɛrɛ k'a di maaw ma docteur Jalo dun a kɔ sɛmɛlen bɛ jɔnni na fura wari min bi bɔ kalo o kalo k'a d'a ma a ka banabaatɔw ka fura sa yala wari taalen bɛ min wari bi kɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko banabaatɔw bɛ ɲininkali la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ docteur Jalo yɛrɛ tɛ maa cɔrinenba ye sabula fɛn min ye jɔyɔrɔ in ye a tapuma ka bila ye maa caman y'a jira k'a fɔ ani baara in man kan sabula a fɔra k'a fɔ nin cakɛda in ATT ye min sigi n'o ye coordinateur cellule sectorielle de lutte contre le sida a ɲɛma o kan ka kɛ maa ye min ye forobaca tigilama ye fonctionnaire nin dun ye privé ye a tɛmɛbaatɔ gansan u y'a ta ni ka taa bila cakɛda in kunna sɛbɛnnikɛla ko minisiri min bɛ n'o ye Jaminatu Sangare ye kuma fɔra a ɲɛna kangari dara ye ka kulekan bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a mi kala don i ɲɛna ka bɛn ni ko in ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye olu nana banba fɛn min ye cɛ in ye a tɛmɛna ni baara ye ngo n'a ta bɛɛ haraba a bɛ don yen fɛ a bɛ bɔ yan fɛ baara kɛni n'i t'a ɲɛdɔn kɔni i tɛ se sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka dɛsɛ yɛrɛ nana bila kɛnɛ ka cɛnjɛraw sabula fɛn min ye nin baara bolo in ye a kɔni a nana sonsoron-kaki o donnama kama fɛn min ye février kalo san 2020 syndicat minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛya ko kunna olu labanna ka sɛbɛnni kɛ ni k'a ci minisiri ma k'a jira k'a fɔ nin dali ka bila yɔrɔ in na n'o ye docteur Yusufu Jalo ye k'a ni kɛli man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri ma kuma a labanna tuguni fɛn min ye docteur Yusufu Jalo in ye a tun bɛ yɔrɔ min de la o de ye hôpital régional ye Gawo a tun bɛ baara kɛ yen de u y'a talondalo k'a talondalo fo ka na bila cakɛda in kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi baarakɛyɔrɔ kɔni sigira dege kan banabaatɔw kɔni olu bɛ ala makɔnɔna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri yɛrɛ min bɛ yen n'o ye Jaminatu Sangare kulekan bɔlen b'a la Jaminatu dɛsɛlen bɛ de wa wala mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka a ko n'i y'a ta k'a lajɛ malikura min n'an bolo manalen bɔlen b'a nɔfɛ a ti sabati fiyewu fo jamanadenw ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na kɛnɛya bunakun kan kɛnɛya do ko dun an bɛ don min na ko bi a donnen bɛ ngalama na baara bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ dingɛ dɔ ye o tuma wulikajɔw kan ka jija joona min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ la révélation na ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jɔnsi Sedu sama kunkolo tɛ k'u da kelen kɔnɔ Jɔnsi Sedu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamadu S Traoré ɲuman kɛli Jɔnsi Sedu k'a dɔn bada do a ko Sodiba kaburu do Jɔnsi Sedu k'a dɔn kaburu do in a tiɲɛna a bi san 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ wa san o san ni samiyɛji ko tew Jɔnsi Sedu k'a dɔn a bɔ kogo fankelen de bi suru Jɔnsi Sedu k'a dɔn maa minnu dalen bɛ Sodiba kaburu do kɔnɔ ji de bɛna yaara ni ka kaburu bɛɛ lajɛlen firi sɛbɛnnikɛla ko maa ba kelen de bɛ tɛmɛ kaburu do in da la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn samiya mana se nin ɲɔgɔn na gɛlɛ bɛ kɛ saa dɔ kɛra jiba nana ka kogo fankelen kari Jɔnsi Sedu k'a dɔn ayiwa min ye su yɛrɛ n'a ci k'o da kɛnɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛ yɛrɛ jɛkulu minnu bɛɛ n'u bi hinɛ n'u bi makari n'u bɛ miiri sini na Jɔnsi Sedu k'a dɔn a dɔ de ye ALCPPE awɔ fandanya Jɔnsi Sedu fandanya kɛlɛli dɛsɛ kɛlɛli Jɔnsi Sedu k'a dɔn ka ɲuman kɛ ka ɲinɛ k'a fɔ i ye ɲuman kɛ a jɛrɛjɛkulu ɲɛmaaba ye Dankɔrɔba de Musa Tarawele ne ko a ma ko Bill Bangoninkaw ka Bill ka ɲuman kɛ bi ka taa kunbɛn sini Jɔnsi Sedu k'a dɔn a ka association nana jateminɛ kɛ ka wulikajɔ bolo da Jɔnsi Sedu k'a dɔn kaburudon min ayiwa jama bɛɛ lajɛlen bi tɛmɛ na n'i b'a ye se dun b'i ye Jɔnsi Sedu maa si ma kala don a ɲɛna ka sɔgɔbɛ ka bɛn n'a ye jamana n'a dilan Jɔnsi Sedu ni jamana b'a dilan n'i yɛrɛ sara don min i n'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ kun kan ka dilan awɔ a ye ko tɛ sa ayi subhanallah ne tɛ bɔ sira in fɛ o i ko tɛ sa munna de ni ne filila ka n'a fɛ ŋaɲa ni ne sera so safu yɔrɔ la ne bɛ kile
Ibirango o ye joye e soti bamanya Joji Sedu Sebenigala ko a ko min ye Musa Traoré Grand Bill ana ka cɛdenw nana wuli ka jɔ bolo da Jɔn Sodi k'a dɔn samiya kun bɔlen don maa si t'a dɔn samiya ji bɛ bin don min Jɔn Sodi k'a dɔn Aba Sodiba kaburu don fan min ni ji bɛ walankata pɔnse dɔ de bɛ yen i k'a dɔn gerenen don u y'o sɛbɛn kɔrɔbɔ Jɔn Sodi k'a dɔn sira fana bɛ yen sira min awa ni kɔrɔbiyɛriw bɛ n'o sira fɛ ka don Aba kaburu don kɔnɔ a taara o fana dilan Jɔn Sodi k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan ani hinɛ ani dɛmɛ min ye Bill Traoré n'o ye Musa Traoré Dankɔrɔba ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ɲɛsinnen don nin damanda ma i m'a mɛn k'a fɔ Bill bɛ président ɲini Jɔn Sodi i m'a mɛn k'a fɔ Bill tɔgɔ bɛ marché ko kuma na i m'a mɛn ko Bill bɛ marché ɲini min ye Dankɔrɔba ye a ka wuli ka jɔ a bɛ taa baara de kɛ diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen la nafolo ni Bill y'a sɔrɔ a ko a ni mɔgɔ ka jɛ a la n'a ma fantanw dɛmɛ muso dɛsɛbaatɔ a b'olu dɛmɛ a bɛ taa sigida la ka pavéw da Jɔn Sodi k'a dɔn Bill Ala y'a ni ɲumanya de da sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Bill yɛrɛ jɔlen ye i b'a dɔn k'a fɔ jɔn wala nin ye maa sɛbɛ ye sabula foyi t'a da yɛlɛ kɔ ne t'a dɔn je le connais non bon kana dɔn a dɔnni danima parce que e bɛ min nɔfɛ i t'o sɔrɔ Bill la il peut pas donner 1 franc aux gens wa ne ta ka ayi a se ka fɛn di mama ka wari di mama nisɔndiya ni association ni nin baaraw tɛ i tilala o ngo na ngo ami ta reportage ni ngeni nga an tɛna dɔ sɔrɔ Bill il a le système américain n'a nana ka bɔ Amérique de don c'est un américain n'a nana ka bɔ yen n'a ye ne wele n ka cɛ nana ne b'a fɔ ko Bill n'i nana hɛrɛ nana i bɛ mini nani sama awɔ ko i nani sama n b'a fɔ n'a maa ci ma n'i taara kepi ni t-shirt ni montre wa parfait kepi ni parfait ni kepi ni t-shirt ni ne ko Bill ko n'a tɛ ko ne de ko a bɛ se ka yɛlɛ ten baasi foyi t'a fɛ awɔ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tun kɛra a bilanda bila i ni filanw bɛ ɲɔgɔn na min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le cika fasiriba n'o ye Fatumata Fofana ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko wulikajɔ ani baara minnu kɛra dɔgɔkun laban ninnu na Mali armée fɛ fɛn min ye Diripa ɲɛma Solomani Danbele a b'o mana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka minisiri min bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna colonel Sadio Kamara a ti suna bilen sabula don o don kɛlɛbolo ka yɛlɛma yan fɛ fɛn min ye chef d'état major ye n mago bɛ nin wari la n mago bɛ nin minɛn in na minisiri b'o ɲini ka di wa a sigin bɛ ka jaabi de kɔnɔ n'o ye compte rendu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée wulikajɔ ni cɛsiri ani baara ɲɛma a ko jamanadenw u ye fiɲɛbɔ da sɔrɔ yɔrɔ caman na nka fɛn min ye Bamaju ye halisa u tɔ bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baara minnu kɛra mɛkalo kɔnɔna na Diripa ɲɛma n'o ye colonel Sulemani Danbele a ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min n'a b'a ɲɛfɔ a ko fɛn min ye Bamaju ye armée kɛlen bɛ ka daga sigi u da la k'u ni tɔɔrɔ ni k'u ni laban min bɛ se k'a to u ye baara jugu ani janfa jugu min sigi jamana kama a bɛ se ka ban cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛna kunnafoni di kɛ k'a daminɛ mɛkalo tile 18 na ka n'a bila tile 24 na armée ye wulikajɔ kɛ ka baarabaw de kɛ minnu kɛra sababu ye u jɔyɔrɔ k'u kolo giriya Bamaji dɔw bɛ yen k'olu ka daga ci fɛn min ye sigida maaw ye k'olu dɛmɛ ani dɛmɛ plan Maliko n'o ye opération kɛlɛtigi ye théâtre S n'o fɔra wulikajɔ ani baara minnu kɛra mɛkalo tile 23 u taar'u yɛrɛ sɔrɔ fɔ Tessit a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée ye laraweli senfɛ u ye renseignement caman sɔrɔ Bamajuw kan u ye dɔw kɔni ni kɛnɛ karaba dɔw yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲini sigidadenw lakanana u lakanalen kɔfɛ maa 500 maa 32 olu kun ye banabaatɔ ye den 401 b'a la maa kɔrɔ ye maa 131 ye u furakɛra awɔ l'armée armée y'u furakɛ ka t'u sɛgɛsɛgɛ ka tila ka fura d'u ma ka balo d'u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye opération Maliko ye plan kɛlɛtigi u ye wulikajɔ kɛ tuguni ka taa Tɔnbukutu kɔni u ka wulikajɔ an'u ka renseignement kɛra sababu ye maa faala kule dɔ bɛ min n'a tɔ ye Asharan Ahmed Agizidu u ye tɛgɛ don kan ngami ale ni a dɛmɛba n'o ye Inal Barka Ag Musa o fɛnɛ minɛna mɛkalo tile 19 tile 20 na tile 21 u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye o tɛnɛnku mara in ye k'o salo ka na fɔ Bajangalan in fɛ wulikajɔ kɛra sababu ye maa dɔ bɛ yen min ye terroriste ŋanaba ye ale de y'u ka ɲɛmaa dɔ ye a tɔgɔ de Ablaye Bari u y'o fɛnɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ bɛ yen
Mohamed Al Hussein Idouane Aidara o minɛna fɛn min ye maa 14 wɛrɛ tɛgɛ kɛr'o kan moto 18 u y'o minɛ u la fɛnɛ an'u ka maramafɛnw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bajangara marabolo la wulikajɔ kɛra dugu minnu bɛ n'o ye Jalasagu Janweli ye u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ ninnu na Bamanju ka taa karaw k'olu la o karaw senfɛ Bangasi ale ni Kilebiyanfa cɛ fɛn min ye Bamanju ye u taara bi u ka dagaw ka ye ni k'u susu Bamanji maa 12 u y'o ni kɛnɛ karaba fɛn min ye u ka PMU ye k'o bɛɛ lajɛlen cɛ marifa n'o ye dozo marifaw ye k'o cɛ moto 9 u y'o ta ani nafolomugu baden u y'o de minɛ u la u y'o ta u kɔ ye ninnu bɛ nin wari ninnu bɔ min kanko maa bɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan sɛbɛnnikɛla ko a ko renseignement tora sen na u ye wulikajɔ kɛ maa dɔw bɛ yen u taara bi tubabu dunan dɔw kan n'o ye italikadenw ye mɛgalo tile 19 sinzinna n'o bɛ Kucala fɛ o tuma renseignement ni wulikajɔw bɛɛ sen na fɛn min ye sɔrɔsiw u bɛ k'u nɔ kɔni bɔ u bɛ k'u bɛlɛtɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min état major ko ka jamanadenw hakili sigi armée bɛ wulikajɔ ani cɛsiri la kɔlɔsili o kɛlen bɛ jamana territoire fanda 4 bɛɛ lajɛlen la min bɛ se k'a to Bamanju n'u y'u n'u bɔ yɔrɔ min tayi u man ka bisuma ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɛlɛtigi ye a ye jamana fan caman zalo Nara fɛn min ye ɲɔnɔ ye Segu marabolo la Kucala fɛn min ye Moti Bajangara Mura taa fara fɛn min ye Tesi Gawo Honbori fɛn min ye jamana kɔrɔyanfan fɛ Minaka bɛɛ lajɛlen de salolen bɛ Bamanjiw ni k'u nilaba nka jamana minnu b'an dafɛ n'a guanna dɔrɔn u bɛ boli ka taa ye dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 u bɛ segin ka na tun o de ye gɛlɛya ye o de ka gɛlɛ o nka a ɲɛ bɛ sɔrɔ dɛ mais nin de la u tɛ ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye baara dɔ daminɛ se bannen b'u ye a k'u tɔ tora sa u bɛ taa bi dugu kan n'u ye funangani min ye u bɛ se k'o minɛ ka taa n'olu ye diyagoya f'olu ka fara u kan ka kɛlɛ kɛ enfant soldat sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dugudenw ye bɛɛ k'i janto i ka denmisɛnna sabula fɛn min ye Bamanju ye dɛsɛ kɛlen b'u fɛ kolokoso co fo k'u meleke denmisɛnw na k'a f'u bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye o ni armée ko k'u b'u kɛlɛ civil sata o bɛ caya kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le cikan kɔnɔ a ka bi bɔli la Josi Seydou maa min b'a fɔ i bɛ wuluku tile a fɔ e de y'a kariba ye Josi Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min ye sɛbɛnni kɛ Alhaji Abe Haidara Sirifukɛ ko Josi Seydou k'a dɔn a wa fali bugɔli ye tiɲɛ ye nk'i dabir'a la k'a k'i n'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ Josi Seydou k'a dɔn nin minisiri u k'a ma ko Hawa Paul i k'a dɔn a wa min ye baara minisiri ye o don Josi Seydou k'a dɔn Hawa Paul Jalo i k'a dɔn gɛlɛya jumɛn in dun donna ani directeur adjoint cɛ min ye Ibrahima Kamara ye directeur adjoint Ibrahima Kamara i k'a dɔn centre national de concours et fonction publique i k'a dɔn o baarakɛla don ni cadre bayi Josi Seydou k'a dɔn min bolo bi baara la a mɛnna sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana foroba baara ta k'a lajɛ Josi Seydou k'a dɔn a pɔtɔlen don waasa bɛɛ lajɛlen ni ka ca a ko nka min ye docteur Sogɛl ko kala Mayiga a ka nin ministre muso in yalima mun de don yalima hakilina jumɛn in de b'a la sabula kɔsɛ in na a bɔ fonction publique concours min kɛra Josi Seydou ɲɛma sɔrɔ a la hali bi n'a ka bi a kuma cayara a fiɲɛ cayara a gɛlɛya yɛrɛ cayara journaliste Seydou sabula ministre i k'a dɔn cakɛda min bɛ kabini kununko o de ye centre national de concours fonction publique ale de bɛ a bɔ fonctionnaires ka taliko ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔnda bɛ kɛ ale de b'a sɛbɛnfura ko ani jaabi bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ministre in kɔni c'est une fonction publique concours Josi Seydou a sina ka maa damadɔ fara ɲɔgɔn kan min ye a yɛrɛ ka bureau kɔnɔmaw ye a n'a ka cabinet ka sin ka ko in da ka kalifaw ma ten sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra fiɲɛba ye sabula centre national de concours fonction publique jamana de y'u sigi sen kan u ka baara de ye nin ye Josi Seydou olu de b'a ɲɛdɔn fiɲɛ ni gɛlɛya minnu b'a la olu de bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka ministre kɔni ka hakilina a nana nin kɛ a y'a kɛ ka da mun kan Josi Seydou k'a dɔn awa maa caman kɔni ye fiɲɛ fɔ a la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye awa Ibrahima Kamara ale de ye directeur adjoint ye min ye centre in ye awa n'o ye fonction publique ayiwa centre in ye Josi Seydou k'a dɔn o kɔni laban nana kuma k'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ sabula jamana kelen bɛ k'olu bila baara min na n'a pan'u kunna i k'a dɔn awa minnu t'a ɲɛdɔn fiɲɛ ni fiɲɛ minnu b'a la a gɛlɛya bɛ taa jiden Josi Seydou k'a dɔn Kamara kɔni ka nin kuma in fɔ a ta fila ni tila ministre sina k'a wuli o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka bɔ a sigiyɔrɔ la o y'a sɔrɔ don o don Josi Seydou dɔ bɛ telefɔni ci a ma u b'a fa nani u b'a ba nani u bɛ kangari d'a ye an b'i fa an n'i kɛ tan o tɛ menacer ya
journaliste di k'a dɔn menace a tor'o de la ministre yɛrɛ laban sina ka sɛbɛnfura bɔ ten k'a fɔ Kamara wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la journaliste di k'a dɔn Dɔmako ma min ye maanifin Kamana Gan min ye weekend tɛmɛnen ye dɔw tina ka taa a ka bureau yɛrɛ de dakari dɔw taara a ka bureau dakari journaliste di k'a dɔn a ka sɛbɛn nafamaw a ka ordinateur portable a bɛ baara kɛ ni min ye wari yɛrɛ tun b'a ka bureau kɔnɔ u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye o tuma ɲininkali tomi de bɛɛ yalima nin ko ninnu n'u kelen don wa yalima a bɔlen don ɲɔgɔn na wa minisiri de ye maa ci wa ɲininkali tomi bɛɛ sabula e ma ɲɛ k'a fɔ i ye cɛ wuli ka bɔ a ka baara la il a reçu des menaces o semaine yɛrɛ bɛɛ bureau ka taa dakari k'a ka ordinateur ni sɛbɛnfuraw cɛ mais qu'est-ce qu'il y a mun de bɛ yen ko dɔ bɛ yen mun bɛ yen ko dɔ bɛ yen walima Ibrahim Kamara a bɛ mun dɔn a bɛ mun kalama minisiri ka ko la c'est des questions qu'il faut se poser hein. Coordinateur de Suena. Ou t'as la coordinateur ni papier ou ta? Papier ou bêta. Ils cachent des preuves. Voilà. Ils sont à la recherche de preuves. Mi n'a pas Kamara bolo. On va faire qu'à disparaître. Preuve qu'à tout nous. Ningu ye sebanye. Anye mi mbo aujourd'hui kono akabi bolla. Antita dega mi. E dega dama. Tezara ki bolé dobi. Conteneur mugan de jigina Bamako ya. Tezara. Ndemendo suguba fanvela na nye Tezara conteneur do jigindo. Abo. Beka jiginjo beka jiginde. Banabako ko Solomon fofana. Muluku solo. Akwanga hakili sigi. Se di ka don wuli ka jɔ bolo ka. Se ngwani akele do ka tɛgɛ da muso dangoroba naani walima duuru kan. Yoni se di ka don muso naani u bɛɛ lajɛlen bɛ kasobo la min ye bole. Yoni se di ka don affaire min do Mali jolidenw. O ye mun ye de? Mali jolidenw. E to dɔw page jugu dɔ de bɛ Facebook kan. Minnu bɛ to ka don maaw ka so kɔnɔ k'u ka gundo bɔrɔtɔ. Ko i ka denbaya i ni muso cɛ dɛ o bɛ n'o da bɛɛ da kan. La hawla wala quwwata illa billah. I ka vie privée u b'o de da bɛɛ da kan. Jean Seydou Mali jolidenw ani site dɔ fana bɛ yen ko jarabi.com Jean Seydou k'a dɔn i y'a fɔ cogo min o don ko ye nin bɛɛ lajɛlen ye page Facebook ye Jean Seydou k'a dɔn minnu ka wuli ka jɔ ani cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn nka a degun a sera maliden caman ma u ye toit tiɲɛ sɔrɔ Jean Seydou k'a dɔn dɔw b'i wele k'u fa n'u ba nani walima toit tiɲɛ jugu b'u ta k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn réseaux sociaux kan min ye Facebook ye Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min yɛrɛ kɔni ye maanifi tɔɔrɔ o de ye nani ni jugu in ye fana ni banani walima i ka so kɔnɔ gindo olu bi da kɛnɛ ka panbara Jean Seydou k'a dɔn maa minnu minɛna ni sɔmi kelen don k'a fɔ olu de ye ko in yɛrɛ kunkolo ye i k'a dɔn balimamuso fila u bɛɛ lajɛlen jamu ye Sise Jean Seydou k'a dɔn i sigi i k'i tile min denmuso dɔ i y'o dɔn wa Général Sise jumɛn kelen kana da don kuma na a fɔra ko Général Sise denmuso fila mais ne b'u je ne sais pas quel général il s'agit u bɛ Facebook kan o Général Sise denmuso fila Jean Seydou k'a dɔn o de don sɛbɛnnikɛla ko u ko dɔ ma ko Fati nka a tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ min ye Dɛdɛ Pulo Sise ani Aminata Sise Jean Seydou k'a dɔn ayiwa sɛgɛsɛgɛliw ni ayiwa wulikajɔ bolo kan u taara sɔrɔ Jean Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni u minɛnen sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ ka taa lariweli kɛ Jean Seydou k'a dɔn minɛn minnu n'o bɛ ayiwa informatique minɛnw kofɔ Jean Seydou k'a dɔn u taara sɔrɔ o b'u bolo Jean Seydou k'a dɔn page ni page minnu créelen don a n'u bɛ wulikajɔ minnu bolo da nin ko in kɔnɔ a dɔnna k'a fɔ olu yɛrɛ de ko kunkolo ye Jean Seydou o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn tɛgɛ dar'u kan k'u minɛ ka taa n'u ye boli Jean Seydou a ko nin balimamuso fila in ni Général Sise denw don a ko i k'a dɔn o fana k'i bɔ a la tɛgɛ dara maa wɛrɛ kan u ko min ma ko Sara a tɔgɔ ye Nɛnɛ Yara ani Aramata Kuyate mais c'est bizarre cɛ e fana e de b'u dɔn dɛ an m'a f'i ye dɛ ko Aramata Kuyate o ye Aramata ba de ye an b'u bɛɛ dɔn réseaux sociaux tɛ yan an ɲala yɔrɔ don an bɛ ɲɔgɔn dɔn Jean Sise ne yɛrɛ ko journaliste Sise sa o Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ni muso in fila fana tɛgɛ dar'o kan n ye min f'i ye dɛ u ko min ma ko Sara u k'a ma a tɔgɔ sɛbɛsɛ de ye Nɛnɛ Yara ani Aramata Kuyate
journaliste Seydou Aramata Cissé o ko i k'a dɔn ale ye wo ye a bi Safi Jabate de nɔfɛ Safi Jabate taama ɲɔgɔn don a tɛna ko Safi Jabate ka sagitala don journaliste Seydou i k'a dɔn nin garandamuba ninnu de minɛna i k'a dɔn u bɛ boli kasobonba la sɛbɛnnikɛla k'u bɛ kasobonba la sɛbɛnnikɛlaw ko jɛjugu u minɛ n'o de la hakili jugu u minɛ n'o de la journaliste Seydou i k'a dɔn Mali jolidenw a ko u ka baara de tɛ dɔwɛrɛ ye journaliste Seydou k'a dɔn n'u bɔra i ka ko kalama walima u bɛ ko dɔn munumunu journaliste Seydou k'a dɔn ni hakili taara jigin a la ka bolo da journaliste Seydou k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ i bɛ wele n'i welela journaliste Seydou k'a dɔn nafolo kasabi dɔ bɛ ko f'i ye n'i m'o kɔni di o y'i ni hɛrɛ faralen o bɛ don i ka du kɔnɔ journaliste Seydou k'a dɔn wayibali da kelen maa caman de bɛ a bɛ maa kɛmɛ fila bɔ minnu kɔni taara plainte déposer procureur Touré fɛ yen journaliste Seydou k'a dɔn Touré ko sa o kuma nin ko in a bɛ ta bala sabula sarakisɛ dɔ bɔlen don ko min ma cybercriminalité voilà journaliste Seydou k'a dɔn o b'a yamaruya sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ kɛcogo minnu na Touré b'olu ɲɛdɔn o tuma a nana enquête boloda enquête taara ka taa a taara wolo nin maa 4 kan journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa ko in kɔni fangaba de b'u la sabula bolofara bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ ani diɲɛ fan caman na journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko Touré kɔni y'u minɛ i n'a fɔ maafalaw bɛ minɛ cogo min na sabula u ka kɛwale a n'u ka kɛkota a b'o de ko fɔ journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye numérique ye journaliste Seydou k'a dɔn ka ayiwa o baara ni k'i ka baara bɛn o ma wari ɲinini na journaliste Seydou k'a dɔn o barika de bonyana kosɛbɛ n'an ka jamana kɔnɔ a ko n'o fana i bɔ a la a ko i b'a ye k'a fɔ site web dɔ fana bɛ yen ko jarabi.com olu fana journaliste Seydou k'a dɔn olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye journaliste Seydou k'a dɔn u bɛ téléphone numéro d'i ma ka muso dɔ photo ci ma n'o ka di ye journaliste Seydou k'a dɔn u bɛ yɔrɔ dɔ fɔ a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a dɔn nin bolofara in bɛ fɔ Faransi jamana na ani Bamako a fanga ka bon nin yɔrɔ in de la kosɛbɛ journaliste Seydou k'a dɔn n'i welela wa a bɛ se ka taa bɛn hali muso furulen dɔw kan n'e kɔni ma sɔn i ka gundo dɔw bɛ yen u bɛ se k'o da kɛnɛ kan ala an kɔni u b'o wari minɛ n'i ma sɔn journaliste Seydou ka gundo bɛ da kɛnɛ kan diɲɛ ɲamine dogo ye sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ Facebook kan koyi n t'a fɛ o ne bɛɛ wallahi nin fɛn ninnu bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ ne wa n bɛ kangari da ma o ma n'i ye n tɔgɔ mana kɛ fɛn na k'i y'a copier walima k'a ci ma walima k'a fɔ n t'i yafa dɛ je veux pas savoir non dɔw bɛ sin ɲumanya yɛrɛ bolo kan dɔw b'a fɔ e ma nin mɛn yan dɔ ye nin f'i ma ne t'a fɛ k'o ta k'o ci ma ka n'a ci ma n y'a fara i tɛ réseaux sociaux kan n t'a fɛ i mago t'a la ka n'a ci ma ni min sɛbɛn don o b'i ka da fana ni min ye diɲɛ kumajugu fɔn ma o y'o kungo ye n'o ni Ala bila mais kɛ n wele k'a fɔ n ye ka n'a fɔ n ye i t'o fɛ n t'o fɛ fiyewu o y'i jo ye non ça j'aime pas ne m'envoie pas ne me le dis pas parce que n'i jɛna réseaux sociaux kɔ a kuma man ka donni ka f'i ye bilen i b'o fɔ n ye mun na Georges Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in fanga bonyana kosɛbɛ a ko nin ye jɛjuguba de sigilen sen kan journaliste Seydou k'a dɔn sabula min ye procureur Touré a nana sɔn min wariw bi verser Orange Money numéro minnu na a nana olu sɛgɛsɛgɛli daminɛ o ko tɔ bi sen na hali bi a k'i k'a dɔn ayiwa Orange numéro dɔ bɛ yen min kɔni fana sɔrɔla min ye Fatu Jige tɔgɔ dɔ ye i k'a dɔn o b'o to ne yɛrɛ kɔni a nin bɛɛ juguyara n bɛ halala de koyi Yara Jige Cissé n'a bɔra Ramataba la Yara Jige nin bɛ kɛ jumɛn in den ye ninnu ye de mɔgɔw kɛ ladɔnniya dɛ Cissé ninnu kɔni Fati ni Ami olu ye général Cissé den l'ancien gouverneur non Seydou je t'en prie toi tu vas trop loin au besoin le journaliste il a écrit les filles du général Cissé pourquoi tu précises ton journaliste quoi bon ne kɔnɔ k'e bɛ fɛ k'a faamu de o je veux pas comprendre ok d'accord le journaliste il a écrit général Cissé a ma gouverneur tɔgɔ fɔ a ma ministre tɔgɔ fɔ général Cissé denw don point Touré ma n'i wele sa ka t'i ɲininka problème n t'a ɲɛdɔn dɛ n'i welela ka t'i ɲininka je suis pas au courant ni quoi semaine bɛ journal kɔnɔ ta n y'o de interpréter et c'est fini i tilala tu es libre mais quand tu donnes des précisions ABH ma min sɛbɛn tu te crées des problèmes petits a fɔ Touré ko n t'a kalama dɛ merci je suis pas au courant
point barre. Johnny Sedou Orange Money numéro wari lahulata caman de cira Johnny Sedou ka don nin ko in na min ngoni ye pour que Cissé akunye maa min mina nin ko in na ka tu sɛgɛsɛgɛ ko ɲininga abi maa kɛmɛ bɔɲango u y'u bolo bɔ maa caman gana Johnny Sedou ka don minɛni tɔ fana bɛna kɛ tuguni sabula ko in ma ban Orange Money n'u ye wari minɛ min na ka dɔɔni kɛ u bɛ dɔw datugu u bɛ dɔw b'u tɔgɔ la u bɛ dɔw yɛrɛ tiɲɛ k'o fili Johnny Sedou ka dɔn nka n'i delila k'a kɛ kɔni hali siɲɛ kelen sɛgɛsɛgɛli technicien jolenw olu b'a ka enquête kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye nin ko in ye a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula ayiwa jamana den caman bɛ yen minnu kɔni ye tuwa tiɲɛ sɔrɔ walima k'u lebu da kɛnɛ kan Johnny Sedou k'a dɔn ayiwa Procureur Touré kɔni y'i kale k'a fɔ nin ko in a b'a sɛgɛsɛgɛ ka taa se a dan na wa wulikajɔ ni jateminɛ na maa o maa b'a la yɔrɔ suru walima yɔrɔ jan nin siti fila ye Mali jolidenw ani jarabi.com Johnny Sedou k'a dɔn tɛgɛ bɛ da bɛɛ kan sabula a kɛra nama tiɲɛ ye a kɛra tuwa tiɲɛ ye Johnny Sedou k'a dɔn an ka jamana nin mankan a ko ninnu bi minɛ i n'a fɔ maafalaw i n'a fɔ criminels sabula délinquant baara de ye nin Johnny Sedou k'a dɔn a kaso a n'a ayiwa lebu minnu kan ka d'o kan i k'a dɔn ayiwa saratugu de bɛn'o jalatigɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ Alhaji Abe Haidara ka sɛbɛn don D'abord kana ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan n'o ye Masasi ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masasi ko a ko Mako yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma promenade des Angevins sani ka se Arayida ma kɛnɛ min bɛ numan fɛ yen kɔni yala jamana ɲɛmaaw t'a kalama wa ko yen kɛlen bɛ tiɲɛnikɛlaw ani dɔrɔgu jabala ye hali dogoli t'a la Bagadaji a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɛwale jugu ye o ɲalen bɛ yen a ko fɛn min ye dɔrɔgu jugu ye ale de min a n'a tali bi kɛ sababu ye ka buna hadamaden bi hakili kan a bi fa don maa na a b'i bila tiɲɛni de la a bi jamana denmisɛnniya a b'a don bɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko nka dɔrɔgu feere fɛn min ye Bagadaji promenade des Angevins na hali dogo t'a la a kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen kani ɲɛkɔrɔko ye bɛɛ lajɛlen bi ɲɛ cɛ a kan u bi tɛmɛ k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ ani cɛsiri kɛ ka baara bolo dɔ sigi ko min ma brigade stupéfiant o ka wulikajɔ kɛ ka nin baara in gɛlɛ o damatɛ 3e arrondissement policiso o min bɛ Bagadaji masuruna la 15 Mugu o ye wulikajɔ dɔ kɛ waati min na o ko min ma opération funufunu u ye maa caman minɛ ka t'o bila Bamako kura kasobonba la nka fɛn ma bɔ ko in na dɛ sabula don o don dɔ de bi fara kan dɔrɔgu feereli bingali i bɛ bɔ min kala u bɛ muru tura wala u bɛ marifa banamini k'i bolola nafolo minɛ i la walima jinɛmɔriya npogotigini awɔ a yɔrɔ in na ni bi tɛmɛ kɔni jinɛmɔriya walima finma ka ɲi bilenman ma ɲi u caman de bɛ yen npogotiginiw walima i bɛ nɛgɛni dɔ fili ka t'o bin n'o binna ji file kan walima fɛn min kan i b'o ta a bɛ fɔ o ma ko cerceau n ye dɔ kɛ nɔ Ivoirien kɛ dɔ tun bɛ yen ne n'o tun bɛ yaala ka taa fɔ Banaba nin ko in na awɔ on doit faire des enquêtes sur toi finmani ka ɲi bilenmani ma ɲi e y'o kɛ wala jurunin ka juru meleke k'a da k'i ka kala tura la an bɛ juru sama dan ye ni juru jɔra i ka kala la i gagné an bɛ juru sama ka tɛmɛ i ka kala kɛrɛfɛ kala jɔlen bɛ yen maa bɛ gagné o la diɲɛ na a wo fila si tɛ gagné ayiwa i y'a ye naam a wo fila si tɛ gagné i y'a ye i mana turu fɛn o fɛn na a si tɛ gagné est-ce que c'est de l'arnaque naam sɛbɛnnikɛla ko a k'u b'o fɛnɛ kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen viol n'o ye bingali ye npogotigini kɔni fitiri mana se wa n'i kɔni bolokotɔra ka don yɔrɔ in na wala su kori la i bɛ sotarama ɲini ni min cogo dɔn n'u y'i koron dɔ ka don yen i bɛ bin i kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o walejugu ninnu fɛnɛ u b'olu kɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye u kan ka wulikajɔ ni jateminɛ de kɛ sabula fɛn min ye yɔrɔ dɔw fɛnɛ labɛnnen b'u fɛ su kɔni ko o tuma fɛn min kɔni ye bajanbilaya ye sa o wale de bi daminɛ yen npogotiginiw fɛn min ye nangarabaw ye u bi cɛw den nɛgɛn ka don n'u ye o tuma u b'u mago ɲɛ u bi t'u ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako ni su kora nin yɔrɔ ninnu kɔni ye danger yɔrɔ ani faratima yɔrɔw de ye wa tilefɛlaw b'a bɛɛ lajɛlen kɛ dɔrɔgu feere la i bɛ fininin minnu dalen wala i bɛ feere fɛn fɛn ye a bɛɛ jukɔrɔ dɔrɔgu bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cannabis cocaïne chanvre indien karaki ganja dɔ bɛ ko off joint dɔ bɛ ko tramadol nin bɛɛ bɛ nin bɛɛ yɛrɛ bɛ yen se de banna jamanadenw ye jamana marabaw ye ouais Joël Sedou c'est-à-dire le problème est très simple Mali dilanni ne y'a f'i ye un moment policiers tun bɛ arafulu kɛ hali goudron sigi ka sigi goudron da la ka feere kɛ c'était interdit mais regarde n'i bɔra
pɔn kan k'a daminɛ daba 4 na ka na se fo arayida ye mun bɛ bilen a n'a ɲama n'a fɛn promenade décharge fɛn min n'i y'o fɔ assemblée nationale kɔfɛ mais sugu ma yɛlɛma yen tuguni u kun y'a sugu ten mais c'est à dire il y a pas de suivi Mali ko la ko daminɛ ni fanga ye ka fɛnw créer a bɛna sosoro promenade décharge fɛn u kun y'a dilan ka fleurs ni journaliste n'i ye yɔrɔ in dilan ka taa fo commissariat fo 3e arrondissement na ka fleurs ni fɛnw dilan yen n'o ko fa bɛ don jɔn na ka t'i sigi de même ni contrôle tɛ yen wallahi mais a labanna ka kɛ ɲamabɔrɔ ye maa t'a lajɛ on dirait que mairie tɛ yen kundango non mais il y a des problèmes dans ce pays là wa u bi molobaliya de k'a yɔrɔ ninnu na ka caya sisan nin kuma in fɔlen i k'a dɔn sa u bɛna wuli k'u bɛna ayiwa ko in wuli o tuma o fana kɛlɛ in dan tɛ a ɲɔgɔn sama ni gazi fili ni mankan don o don u bɛ kalo 6 kalo 5 ko la bɛɛ b'i bolo jigin les gens vont revenir mais c'est ça le problème dans ce pays. Ami kan ye maa minnu wuli ka bɔ goudron la mais justement u ma segin ka na bɛɛ nana Mali baara ka gɛlɛn dɛ Mali baara ka gɛlɛn dɛ non i b'a fɔ ko faama k'u bɛ suna de dɔɔni mɔgɔ nana guwaturu dɔɔni ɲɛgɛn bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen dɔɔni arayida in prolongement kan dɔw yɛrɛ sina ka so jɔ sa mais bien sûr parce que il y a pas de suivi il y a rien ni ami kan ye bɔ kari maire bi tɛmɛ bɛɛ bi tɛmɛ yɔrɔ la u b'a dɔn danger natɔ don yɔrɔ in fara tɛ u b'a u bɛ k'u dahirimɛ ni k'i bɛna nin bɛɛ wuli sɔgɔmada kelen a mankan dan tɛ et pourtant i y'u ye baara kɛ installé e tun ye baara kɛ ka yɔrɔ fura k'a jɛ un moment u kun ye fleurs ni fɛn minnu kɛ promenade danger fɛn in na a bɛɛ sara kelen u ti sɔn maire tɛ yen regarde u kɛlen bɛ ka monument minnu dilan journaliste du k'a dɔn fleurs ni jiri minnu bɛ yen a bɛɛ sara maaw bɛ taa f'i ye n kɛ finiko yɔrɔ ye maaw bɛ taa fɛn kɛ yɔrɔ au su et au vu de tout le monde personne ne lève le petit doigt fo n'a tiɲɛna tuma min mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wuli mankan ni fɛn na Mali baara ka go dɛ il y a c'est à dire que malien yɛrɛ de ni civisme in mana jamana kɔnɔ ni na sisan i ka fanga bɛ mangoya bon non mais il le faut mɔgɔ bɛ dahirimɛ ɲini na mais non bon dahirimɛ ɲini garijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bi dɔ garijɛgɛ da journaliste de regarde drogue ni fɛnw bɛ feere walidenw bɛ tiɲɛ su fɛ i tɛ se ka tɛmɛ promenade danger dɔ bɛ bin i kan n'ala y'i ci cɛ fara muso kan n'i ye cɛ ye n'u ma muru turu la u bɛ marifa da i la en plein centre de Bamako u b'i koron dɔ ka don n'i ye bon en plein centre de Bamako ka kan diyagoya il faut de la lumière ka yɔrɔ fura k'a jɛ ɲama kana to yen journaliste du ka fleurs ni fɛnw kɛ dabu la fo 3e yɔrɔ la commune D i kɔrɔ yan i b'a ye foyi mais c'est un problème Allah k'an sabu ɲɛ ami ne tɔ ye sɛbɛn kelen e ko an t'o bila sa wa maa yɛrɛ n dusu kasira o o kuru awɔ an k'o bila journaliste du k'a dɔn waati n'a ka waati ma se Jumanata waati sera teliyala k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn min ye association la marche vers un avenir meilleur olu kɔni ko u bi transition sɛŋɔrɔma dono colonel Assimi Goïta fɛn min ye ani a dɛmɛbaaw ye Adama Ben Jara Segu Tunkara Ben le cerveau u bɛ olu sɛŋɔrɔma dondo o tuma denmisɛn minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka don jɛkulu in na u bɛ se ka weleli kɛ 79 28 81 36 walima 94 61 81 54 Sinali Touré Sulemani Jara ani Jibi Jara olu y'a tɛgɛ nɔ bila Seydou Kulubali